नमस्कार दर्शक बंधु। आज 18 जुलाई शनिवार। आज आम देखा देश विदेश और ओडिशार 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर। भिडियोटी को गोटे लाइक करंतु और चैनल को सब्सक्राइब करंतु एहीपरि प्रत्येक दिन न्यूज अपडेट पाइबापी। प्रथम खबर रही देश में अणायत है कोविड केस गलाणी जीवन बढ़िला सरकार चिंता। आंध्र प्रदेश में पुणी थे कोविड-19 मामला सामना को आसवा पर प्रशासन चिंता बढ़ाई। गत जून 26 रु जुलाई 16 मध्य राज्यर 4टी भिन्न भिन्न जिलूर 12 जन नुआ कोरोना रोगी चिह्नट होती। यही समय मध्य 4 जन संक्रमित जीवन जाइछि। तेबे स्वास्थ्य विभाग स्पष्ट करिछि साधारण जनता भयभीत होबार कौनसी आवश्यकता नहीं। परवर्ती खबर इंडिया फास्ट हाइड्रोजेन ट्रेन। बिना बिजुली और डीजेल रे गड़िला देशर प्रथम हाइड्रोजेन ट्रेन। भारतीय रेल इतिहास स्वर्णिम अध्याय जोड़ी हो जाइछि। ना रहिबो बिजुली तारर टेंशन ना रहिबो डीजेल खर्च। बिना कौनसी प्रदूषण एका सांगरे 2600 यात्री को नहीं ट्राक रे दौड़ब देशर प्रथम हाइड्रोजेन ट्रेन। यह गतकाली 17 जुलाई 2026 हरियाणार जिंद एवं सोनीपत मध्य निजर प्रथम यात्रा आरंभ करिछि। देशर प्रथम स्वदेशी हाइड्रोजेन इंधन चालित ट्रेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबुज पताका देखाई यह महत्वाकांक्षी प्रकल्प को शुभारंभ करिसेंति। परवर्ती खबर रही सोनम वांगचुक अनशन को नहीं सजाग हेले केंद्र सरकार। सोनम वांगचुक अनशनर तृतीय सप्ताह आरंभ होगा पर केंद्र सरकार संपूर्ण तत्पर हो उठिछंती। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रणालय दिल्लीर 3टी हस्पिटाल को निर्देश देइछि जे सेमाने जंतर मंतरे चलीथिबा अनशन सामिल थिबा परिवेशित सोनम वांगचुक एवं अन्य लोकमानकर दिन को 2 थर मेडिकल जांच करंतु। स्वास्थ्य मंत्रणालयर यह निर्देश सेमानकर बॉर्डर लाइन कंडीशन एवं दीर्घ समय धरी भोकिला रहिबा जोगु शरीर अंग प्रत्यंग हठात काम करने बंद करदेवा भली मेडिकल इमरजेंसी ध्यान में रखा जारी करा जाइछि। परवर्ती खबर रही डाक्टर हेबे किस्र 11 जन छात्र छात्री। नीट यूजी फलाफल पाइबा पर किस्र 11 जन छात्र छात्री एथिरे कृतकार्य होइछंती। सेमाने हेले लक्ष्मी बिरुआ, जयाब माझी, अनिता बोईपाई, गणेश हेम्ब्रम, मुस्कान महानंदिया, लक्ष्मी बनारा, टांगी टुडू, सरीबाला मुंडा, मौसुमी माझी, प्रियंका प्रियदर्शिनी दास और संतोषिनी मार्डी। चलित वर्ष छात्रों अपेक्षा छात्री माने अधिक भल प्रदर्शन करिसेंती। एथिरे किस्रे पढ़ुवा ओडिशा समेत झारखंडर छात्र छात्री माने मध्य अछंती। परवर्ती खबर रही टेस्ट सोशल सेल गठन पर मुख्यमंत्री प्रस्ताव। टेस्ट सोशल सेल गठन पर प्रस्ताव देइछंती मुख्यमंत्री। ओडिशार बृहत भित्तिभूमि प्रकल्पर योजना प्रस्तुति ठारू आरंभ करी डीपीआर प्रस्तुति, वैषयिक जांच, डिजाइन, गुणवत्ता निरीक्षण, प्रशिक्षण और गवेषणा को एक छात तले आने राज्य सरकार टेस्ट स्पेशल सेल गठन करेंगे। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी प्रस्ताव पर राज्य प्रशासन यह दिगरे आगक बढ़ी। परवर्ती खबर रही 3टी पूर्व यूरोपीय देश गस्त करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। भारतर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आसंता जुलाई 19 रु 25 तारीख पर्यंत मोल्डोवा, नॉर्थ मासेडोनिया एवं रोमानिया को राजकीय गस्त करेंगे। पूर्व यूरोपीय देशगुड़िक सह भारतर कूटनैतिक संपर्क को अधिक मजबूत करने गस्त कर परिप्रेक्षी 2टी देश को भारतर कौन राष्ट्रपति प्रथम थर पर गस्त करुवा बेले गत 3 दशंधि मध्य जड़े भारतीय राष्ट्रपति यह प्रथम रोमानिया गस्त बोली शुक्रवार वैदेशिक व्यापार मंत्रालय पक्षर सूचना दी जाइछि। परवर्ती खबर रही एनडी बनहम हेबे यूकेर नुआ प्रधानमंत्री। एनडी बनहम को लेबर पार्टी नुआ नेता चयन करा जाइछि। शासक लेबर पार्टी ही घोषणा करिछि बनहम सोमवार दिन कीर स्टारमर स्थान नेबे और आधिकारिक भाव ब्रिटेन नुआ प्रधानमंत्री हेबे। कीर स्टारमर स्थान में नुआ नेता चयन पर अनुष्ठित निर्वाचन में बनहम एकमात्र प्रार्थी थिले। तांको हाउस ऑफ कॉमन्स रे 403 लेबर सांसद मध्य 379 जनकर समर्थन थिला, जहाँ यही प्रक्रिया आगक बढ़ापी आवश्यक सीमा ठारू बेस अधिक थिला। परवर्ती खबर रही लगाण वर्षार सापुआ नदी में बन्या परिस्थिति। 10 रु ऊर्ध्व गाँ जलबंदी। लगाण वर्षार उछुलिला सापुआ नदी। आठगड़ विज्ञापित अंचल परिषद सहित शताधिक एकर जमी जलमग्न। लघुचाप जनित लगाण वर्षार सापुआ नदी सहित बेंगा, कंटिया, रंपारे बन्या परिस्थिति सृष्टि होइछि। 10 रु ऊर्ध्व गाँ जलबंदी। आठगड़ विज्ञापित अंचल परिषदर 3 नंबर वार्डर गदासाही सहित आठगड़ ब्लॉक
କୁଲାଇଲୋ ପଞ୍ଚାୟତର କରକମଲ, ଇଚ୍ଛାପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଇଚ୍ଛାପୁର, ଗୁରୁପୁରା, ମୁକ୍ତାଦେଇପୁର, ମହାକାଳବସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତର ହରିପୁର, ଦହିସରା, ସମସରପୁର ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ସହିତ ରିଲିଫରେ ଉଭୟ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଓ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଶାସନର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଆଜି ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଆଜି ସବୁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବନ୍ଦ ରହିବ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ ଆଠଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଓ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଥିବା ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦତ୍ତାତ୍ରୟ ଭାଉ ସାହେବ ସିନ୍ଧି। ଆଠଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ଉପରେ 100% ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବା ସପକ୍ଷରେ ଆମେରିକାର 60 ସିନେଟର ରାଜି। ରୁଷଠାରୁ ତୈଳ କିଣିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଓ ଅନ୍ୟ 4ଟି ଦେଶ ଉପରେ 100% ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବାର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ନୂତନ ବିଲ୍କୁ 60 ଜଣ ଆମେରିକୀୟ ସିନେଟର ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ରୁଷଠାରୁ ତୈଳ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଭାରତ ଓ ଅନ୍ୟ 4 ରାଷ୍ଟ୍ର ଉପରେ 100% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିବା ଏକ ନୂତନ ବିଲ୍କୁ ପ୍ରାୟ 60 ଜଣ ଆମେରିକୀୟ ସିନେଟର ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ଆମେରିକା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମଜବୁତ। ନୌସେନାକୁ ମିଳିଲା ଆଉ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ MH-60R ସିଅକ୍ ହେଲିକପ୍ଟର। ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସାଂଗଠନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଭାରତୀୟ ନୌସେନାକୁ ଆଉ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ MH-60R ହିସିକ୍ ବହୁମୁଖୀ ସାମରିକ ହେଲିକପ୍ଟର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ କେରଳର କୋଚିଠାରେ ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ଏହି ହେଲିକପ୍ଟର ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ଆଉ 2ଟି ହେଲିକପ୍ଟର ଭାରତ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ଆମେରିକୀୟ ଦୂତାବାସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି, ସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ତ୍ରୁଟି ମାମଲାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, ଓସେପା, SCRT ଓ OTPM କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। DSP ନରେନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଛପା, ପ୍ରୁଫ୍ ରିଡିଂ, ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ସମ୍ପର୍କିତ ଦସ୍ତାବିଜ ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ତ୍ରୁଟି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହୋଇଛି ଓ କିଏ ଦାୟୀ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି, 2026 ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ମିରିଚିକୋଟ ଛକ ନିକଟରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଦଲା ଚକଟା ସଦୃଶ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତକମାନେ ହେଲେ ଅନିଲ ଦାସ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରକାଶ ରାଓ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଏକାଧିକ ଭକ୍ତ ଆହତ ହୋଇ ପୁରୀ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନରେ ଅଛନ୍ତି। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ସହ ଆହତମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି, ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷାରେ ଜଳମଗ୍ନ ଧାମନଗର ବ୍ଲକ। ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଜନଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ରେବ୍ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ଭଗବାନପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଇଚ୍ଛଦା ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗ୍ରାମର ଏକାଧିକ ସାହି ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ପ୍ରାୟ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଇଚ୍ଛଦା ଗ୍ରାମର ସୁତାରା ସାହି, ସାହୁ ସାହି, ପାଲାମଣ୍ଡପ ସମେତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗ୍ରାମର ଜେନା ସାହି ଓ ନନ୍ଦୀ ସାହିର ଲୋକମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି, ଅମୃତ ଭାରତ ଷ୍ଟେସନ ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶାର 7ଟି ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ପୁନର୍ବିକଶିତ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ରୂପାନ୍ତର ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ବୃଦ୍ଧି ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ଅମୃତ ଭାରତ ଷ୍ଟେସନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ 75ଟି ପୁନର୍ନିର୍ମିତ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାର 7ଟି ପୁନର୍ନିର୍ମିତ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରପାଲି, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି, ତାଳଚେର, କେସିଙ୍ଗା, ବାରିପଦା ଏବଂ ବିମଲଗଡ଼କୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲୋକାର୍ପିତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ 109 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ପୁନର୍ନିର୍ମିତ ଏହି ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟ, ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଲା ଓ ଐତିହ୍ୟକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ସହିତ ଆଧୁନିକ ଯାତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି, ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି। ସକ୍ରିୟ ମୌସୁମୀ ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ସହ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ବଜ୍ରପାତ, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଏବଂ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳବନ୍ଦୀ, ସ୍ଥାନୀୟ ବନ୍ୟା ଏବଂ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ।
ଏହି ଥିଲା ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏହିପରି ଡେଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ।